Saya bisa bicara aja mampus Israel. لذا ما از اسرائیل به عنوان یک طرف مذاکره هیچ وقت یاد نمی کنیم. ما هیچ وقت با اسرائیل مذاکره نمی کنیم چون همچین حکومتی به رسمیت نمی رسیم. Citra penipu, gencatan senjata atau apapun dilanggar, selalu dilanggar. Nah, bagaimana? Apakah pemimpin mullah Iran bisa untuk maksimal memusnahkan, membinasakan makhluk antek dajjal di dunia? Terima kasih. تشکر میکنم. اسرائیل نجس طرفی هست فریبکار که نشون داده که به هیچ عهد و پیمانی، به هیچ آتش بسی متعهد نیست و بارها تعهدات و آتش بس‌های مختلف رو نقض کرده. آیا ممکن هست که شما مبارزه رو ادامه بدید تا از بین بردن اسرائیل؟ Saya bisa bicara aja mampus Israel. ما کشوری به اسم اسرائیل نمیشناسیم. اینها یک عده اشغالگرند که سرزمینی رو اشغال کردند و هیچ کشوری در دنیا اشغالگری رو نباید به رسمیت بشناسه. در قانون اندونزی، قانون اساسی اندونزی و در قانون اساسی ایران اشغالگری مردود شناخته شده و به هیچ عنوان قابل بازشناسی و به رسمیت شناختن نیست. لذا ما از اسرائیل به عنوان یک طرف مذاکره هیچ وقت یاد نمی کنیم. ما هیچ وقت با اسرائیل مذاکره نمی کنیم چون همچین حکومتی به رسمیت نمی رسیم. هر وقت در سرزمین‌های اشغالی حکومت مشروعی با انتخاب مردم ساکن اون سرزمین‌ها که در انتخاباتی با حضور همه ادیان و همه افراد، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و سایرین و همه احزاب برگزار شد و حکومتی در اون کشور تشکیل شد، ما اون حکومت رو به رسمیت میشناسیم و با اون حکومت هم تعامل میکنیم، هم گفتگو میکنیم و هم همکاری میکنیم. اما الان حکومتی در اون سرزمین وجود نداره. یک عده اشغالگرند که اسم خودشون رو حکومت گذاشتن. Tentu kami tidak mengakui adanya sebuah negara bernama Israel. Bagi kami terdapat sebuah rejim yang melakukan okupansi terhadap wilayah Palestina dan ini merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dan disahkan. Saya rasa undang-undang Iran dan Indonesia memiliki kedudukan yang sama terhadap pihak yang menduduki wilayah negara lain, yaitu sama-sama tidak membenarkan adanya pengakuan maupun penerimaan pihak yang menduduki wilayah lain. Kami tidak akan melakukan negosiasi dan tidak ingin bernegosiasi dengan rejim Zionis Israel dikarenakan bagi kami negara bernama Israel tidak ada. Yang ada adalah sebuah rejim yang menduduki wilayah negara lain. Tetapi kami siap apabila suatu hari demokrasi ditegakkan di berbagai wilayah yang diduduki dan demokrasi menjadi jalan keluar di mana masyarakat yang berada di wilayah tersebut dari berbagai latar belakang agama, Yahudi, Islam, Kristen dan lain sebagainya dengan berbagai orientasi dan pemikiran melalui demokrasi menentukan bentuk pemerintahannya dan pemerintahan yang sah di sana terbentuk. Kami siap untuk mengakui pemerintah tersebut dan juga melakukan interaksi dengan negara tersebut. Tetapi kini rejim Zionis Israel bukanlah sebuah pemerintah, melainkan sebuah rejim yang menduduki wilayah Palestina. Baik, terima kasih banyak. Ketegangan di Timur Tengah meledak, Korps Garda Revolusi Islam Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan rudal ditembakkan ke arah target Amerika Serikat dan Israel,
tak lama setelah televisi pemerintah Iran mengumumkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika dan Israel di Teheran. Dalam pernyataannya, Garda Revolusi bersumpah bahwa kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, menandai babak baru konflik yang disebut paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan komitmen untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Sebagai balasan, Iran mengklaim meluncurkan serangan rudal dan drone skala besar ke target Israel serta fasilitas militer Amerika di berbagai negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, mendorong situasi regional ke ambang konfrontasi terbuka. Ketegangan di Timur Tengah meledak, Korps Garda Revolusi Islam Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan rudal ditembakkan ke arah target Amerika Serikat dan Israel, tak lama setelah televisi pemerintah Iran mengumumkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika dan Israel di Teheran. Dalam pernyataannya, Garda Revolusi bersumpah bahwa kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, menandai babak baru konflik yang disebut paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan komitmen untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Sebagai balasan, Iran mengklaim meluncurkan serangan rudal dan drone skala besar ke target Israel serta fasilitas militer Amerika di berbagai negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, mendorong situasi regional ke ambang konfrontasi terbuka. Ketegangan di Timur Tengah meledak, Korps Garda Revolusi Islam Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan rudal ditembakkan ke arah target Amerika Serikat dan Israel, tak lama setelah televisi pemerintah Iran mengumumkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika dan Israel di Teheran. Dalam pernyataannya, Garda Revolusi bersumpah bahwa kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, menandai babak baru konflik yang disebut paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan komitmen untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Sebagai balasan, Iran mengklaim meluncurkan serangan rudal dan drone skala besar ke target Israel serta fasilitas militer Amerika di berbagai negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, mendorong situasi regional ke ambang konfrontasi terbuka. Ketegangan di Timur Tengah meledak, Korps Garda Revolusi Islam Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan rudal ditembakkan ke arah target Amerika Serikat dan Israel, tak lama setelah televisi pemerintah Iran mengumumkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika dan Israel di Teheran. Dalam pernyataannya, Garda Revolusi bersumpah bahwa kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, menandai babak baru konflik yang disebut paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan komitmen untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Sebagai balasan, Iran mengklaim meluncurkan serangan rudal dan drone skala besar ke target Israel serta fasilitas militer Amerika di berbagai negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, mendorong situasi regional ke ambang konfrontasi terbuka.